नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जुलाई 1 मंगलवार। आसतु आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नजर पकाइबा। आपण को अनुरोध कि वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण को भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबरटी है आज लागू हेब नुआ नियम। पान कार्ड आवेदन करुवा व्यक्ति आधार बाध्यतामूलक 1 जुलाई 2025 रु माने आज नूतन नियम लागू होगा जाऊँगी आसंता मास अर्थात यही 1 जुलाई रु अनेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हम। ए तत्काल ट्रेन टिकेट बुक करने आरंभ कर एटीएम टंका उठावा पर्यंत सामिल अच्छी। एसह बैंक ग्राहक, ट्रेन यात्री, क्रेडिट कार्ड धारक इत्यादि किसी विशेष परिवर्तन हम। यही परिवर्तन गुड़िक टंका और सेवा सहित जड़ित भारतीय रेलवे तत्काल टिकेट ऑनलाइन बुकिंग आधार कार्ड को बाध्यतामूलक कर नियम धीरे धीरे मास लागू एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इत्यादि एटीएम टैक्स, सर्विस टैक्स परिवर्तन कर परिवर्तन गुड़िक जुलाई 1 रु कार्यकारी होब माने आज ठारू। एसह जानी रखु जे आपण एटीएम रु टंका उठातु कि रेल टिकेट किणतु 1 जुलाई रु सारा देश में एपरी अनेक परिवर्तन होगा जाऊँगी जहाँ समस्त जीवन को प्रभावित करवा। तेज आसतु जाना जुलाई 1 रु क्यों नियम परिवर्तन होगा जाऊँगी। जुलाई 1 रु नुआ पान कार्ड आवेदन करुवा जेकोसी व्यक्ति आधार जांच को बाध्यतामूलक परवर्ती अपडेट 1 जुलाई रु आईआरसीटीसी वेबसाइट किंबा मोबाइल आप माध्यम समस्त तत्काल टिकेट बुकिंग आधार जांच करने आवश्यक। यह परिवर्तन स्वच्छता को उन्नत करने और टिकेट एजेंटमेंट द्वारा तत्काल कोटार अपव्यवहार को रोकीपर। सीबीडीटी मूल्यांकन वर्ष 2025-26 आगर रिटर्न आईटीआर दाखल कर शेष तारीख को वृद्धि कर 31 जुलाई मूल शेष तारीख को सेप्टेम्बर 15 पर्यंत वृद्धि कर। जानी रखु जे एचडीएफसी बैंक यह क्रेडिट कार्ड फी एवं रिवार्ड पॉइंटर किसी परिवर्तन कर परिवर्तन गुड़िक मध्य गोटे हूँ बैंक और वालेट टंका जोड़ा 10,000 टंकार अधिक, उपयोगी बिल 50,000 टंकार अधिक और ऑनलाइन गेमिंग कारबार 10,000 टंकार अधिक उपर 1% टैक्स आदाय करने को आरंभ कर 1% टैक्स प्रति मासरे सर्वाधिक 4,990 टंका पर्यंत नि सूचना मिली। परवर्ती खबर बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र 4 जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना यह जिला को सतर्क सूचना जारी कर। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न पश्चिमबंग और बांग्लादेश उपकूल सृष्ट लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में जुलाई 3 पर्यंत ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी मध्याह्न बुलेटिन अनुसार आगामी 2 दिन मध्य धीरे धीरे उत्तर ओडिशा गांगे पश्चिमबंग और झारखंड दे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर जहाँफल मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, संबलपुर, नवरंगपुर, कलाहांडी, झारसुगुड़ा और कोरापुट जुलाई 3 पर्यंत एक ऑरेंज सतर्कता जारी कर झड़ वर्षा और वज्रपात सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बहीपे। तेज जून 30 रु जुलाई 1 पर्यंत ओडिशा उपकूलवर्ती और यार निकटवर्ती अंचल में 35 रु 45 किलोमीटर 55 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सहित झड़ वर्षा हो पारे। यह समय समुद्र अशांत रहिबार संभावना अधिक। से समय मध्य मत्स्यजीवी मानक ओडिशा उपकूल और यार निकटवर्ती अंचल समुद्र भीतर को न जावाक परामर्श देछि। सेहीपरि पूर्व पाणीपाग विभाग आकलन करथिला जे मंगलवार पर्यंत ओडिशा रे लघुचाप प्रभाव में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह व्यतीत सक्रिय दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जो सप्ताह सारा प्रबल वर्षा जारी हो पारे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पुरी दलाचटका घटना रे राज्य मानवाधिकार कमिशन नोटिस। पुरी दलाचटका घटना रे राज्य मानवाधिकार कमिशन नोटिस। पुरी जिलापाल और एसपी को जवाब तलब कले कमिशन। आहत को उपयुक्त चिकित्सा जगाई देवाक सरकार को निर्देश। बाकी रथयात्रा सठिक ढंग से समापन पदक्षेप नेबा निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर राशन कार्ड हिताधिकारी बड़ सूचना देले मंत्री कहले गतकाली ई-केवाईसी जांच करबार शेष तारीख थिला। राशन कार्ड हिताधिकारी जोगाण मंत्री बड़ सूचना गतकाली ई-केवाईसी जांच करबार शेष तारीख थिला बोली मंत्री कहिथिले। जेउथिरे गतकाली ई-केवाईसी न करिवे 3 मास कार्ड सस्पेंड हम। 3 मास भितर ई-केवाईसी कले कार्ड पुनः सचल नचेत कटिजिव। एजाबत 20,58,000 ई-केवाईसी करना बोली जोगाण मंत्री सूचना देछन्ति। परवर्ती खबर आनंदपुर रे स्कूल गाड़ी दुर्घटना ड्राइवर मृत 8 छात्र छात्री आहत। आनंदपुर रे घटिला अघटन स्कूल गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होईची। एही अघटन रे ड्राइवर मृत्यु होईची। 8 छात्र छात्री आहत होई साइकुल मेडिकल चिकित्सित होइचन्ति। सूचना अनुसार आनंदपुर 20 नंबर जातीय राजपथ नुआगाँ पेट्रोल पंप निकट में दुर्घटना घटी। स्कूल पिला नहीं जाउथबा बेले बोलेरो सह धक्का होता। ट्रक बोलेरोटी रास्ता कड़क ओलटी पड़ता बेले घटनास्थल ड्राइवर मृत्यु होता। 8 छात्र छात्री आहत होता बेले 3 जन अवस्था गुरुतर रही। दुर्घटना पर ट्रक ड्राइवर घटनास्थल फेरार हो जाए। पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत करुछि बोली सूचना मिली। खबर भयावह दुर्घटना जलप्रपात में पड़गले 6 महिला। बिहार गया जिलार लांगुरिया पहाड़ जलप्रपात में हठात पानी भितर खसी पड़ी एक भयावह दुर्घटना सम्मुखीन होती 6 महिला। सौभाग्यवशतः से अल्पके बर्ती जाइछन्ति। रविवार घटित घटनार वीडियो कैमेरा कैद होता।
यापर सोशल मीडिया भाइराल होती जहाँ जलप्रपात निकट में विपद को सूचाऊँगी। प्राय 2 मिनिट्रे यह क्लिक्रे जलप्रपात मझे फसी जाइथिबा 6 जण महिला को देखा जाइछि। सेमानक चारिपाखरे पानी पशि जाइथिला। प्रारंभ में गोटे पथर पार करी जड़े महिला को रक्षा करा सेपरि भावे चेष्टा करी 3 जण महिला एक पथर पार करने को चेष्टा करथिले किंतु सेमाने पानी रे भासी जाइथिले हेले शेषरे सेमानकु गाँ लोके टाणी आनिथिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आईआईएम संबलपुर छात्र छात्री करेंगे सुभद्रा योजना सर्वे वंचित हिताधिकारी को मिल 3टी किस्ती। महिला सशक्तिकरण दिगरे राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजना होची सुभद्रा। जड़े भी हिताधिकारी यह योजन जेपरी बात पड़ेनि से सरकार पदक्षेप नौकरी। क्रम में हिताधिकारी को चिन्हट करने पुणी सर्वे करेंगे राज्य सरकार। आईआईएम संबलपुर अध्ययन करुवा छात्र छात्री गाँ गाँ बुली सुभद्रा योजन वंचित योग्य हिताधिकारी को चिन्हट करेंगे। सर्वे करने पर सरकार निकट में समस्त रिपोर्ट दाखल करेंगे। रिपोर्ट आसवा पर वंचित थिबा समस्त हिताधिकारी को एका सांगरे 3टी किस्ती दिया बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते। उल्लेखयोग्य जे सेप्टेम्बर 17, 2024 रे राज्य सरकार सुभद्रा योजना आरंभ करथिले। यह अधीन में योग्य महिला हिताधिकारी को वर्ष को 2टी किस्ती 10,000 टंका प्रदान करा जाउछि। गोटे किस्ती मार्च 8 महिला दिवस और द्वितीय किस्ती राखी पूर्णिमा दी जाउछि। वर्तमान सुधा यह योजना कोटिएरु अधिक हिताधिकारी को टंका ट्रांसफर करा जाइछि। सुभद्रा योजना 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती टंका पाइथिले। सेपरि 98,82,092 जन महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइथिले। एप्रिल 24 रे पुरीर तालबणिया जातीय पंचायतीराज दिवस 2025 राज्यस्तरीय समारोह में 1,70,000 हिताधिकारी बैंक अकाउंट में 2टी किस्ती टंका जमा कराइथिला। सेमानकु थरके 10,000 टंका मिलिथिला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बीएमसी अटैक 3 जन को गिरफ्त कला कमिशनरेट पुलिस। बीएमसी ऑफिसर अतिरिक्त कमिशनर को माड़ मारा घटना रे कमिशनरेट पुलिस 3 जन को गिरफ्त करिछि। गिरफ्त अभियुक्त माने जीवन राउत, रश्मि महापात्र, देवाशीष प्रधान को गिरफ्त करिछि पुलिस। बीएमसी ऑफिसर को विधा गोईठा मारी दरमारा करछन्ती। दुर्बृत्त अतिरिक्त कमिशनर को घोषाड़ी पिटुथिबारु वीडियो एबे सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि। कार्यालय घोषाड़ी नेबा सह विधा गोईठा मारुथिबार मध्य देखा मिली। अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू को मरणात्मक आक्रमण होइछि। आक्रमणकारी किए ताहा स्पष्ट होई नथिबा कहिछि कमिशनरेट पुलिस। कार्यालय अभियुक्त शुणाणी बेले घटना घटिथिबा सूचना घटना को बीजेपी पक्षरु निंदा कराइछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर देशर अर्थव्यवस्था नहीं खुशी खबर। रेकर्ड जीएसटी संग्रह गत आर्थिक वर्ष में 22,80,000 कोटी टंका। गत आर्थिक वर्ष में द्रव्य एवं सेवाकर 22,80,000 कोटी टंका पहुंची। गत 5 वर्ष मध्य क्षेत्र में द्विगुण वृद्धि घटी। 2020-21 आर्थिक वर्ष में मोट जीएसटी संग्रह 11,37,000 कोटी टंका रही। जीएसटी कर्तृपक्ष मिली सूचना अनुसार गत आर्थिक वर्ष हाराहारी मासिक संग्रह 1,84,000 कोटी टंका रही। देश में सामग्री और सेवाकर प्रचलन आसंता काली 8 वर्ष पूर्ण कर 2017 में अर्थनैतिक एकीकरण लक्ष्य नहीं देश में यह व्यवस्था आरंभ कराद्वारा व्यवसाय खर्च द्वारा ह्रास पाई राज्यगुड़िक मध्य मुक्त सामग्री परिवहन को प्रोत्साहित मिलता। राजस्व संग्रह में निरंतर अभिवृद्धि और 1,50,00,000 अधिक सक्रिय करदाता जीएसटी सफलता को प्रतिफलन कर। परवर्ती खबर आहरी शक्तिशाली हम भारतीय सेना मिल ब्रह्मोसठू भी अधिक। भारत निजर K6 हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र परीक्षण करने को जाऊँगी। समुद्र में परीक्षण कर बेले यह क्षेपणास्त्र को प्रतिरक्षा गवेषणा उन्नयन प्रतिष्ठान DRDO द्वारा विकसित कर भारतर परवर्ती S5 श्रेणी परमाणु क्षमता संपन्न बुड़ा जहाज में मुतयन कर संभावना रही। अंत महादेशीय बालिस्टिक क्षेपणास्त्र K6 गेब एवं दूरता ब्रह्मोसठ ठारू भी अधिक। तेणु यह ब्रह्मोसठ अधिक घातक क्षेपणास्त्र बोली कहुच्छी। भारत यार परीक्षण में सफल हेले शत्रु राष्ट्र चिंतार पड़े। हैदराबाद स्थित DRDO परीक्षागार निर्मित यह क्षेपणास्त्र सबुठ उन्नत एवं घातक क्षेपणास्त्र मध्य गोटे। पूर्व अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस पाखे एभली क्षेपणास्त्र रही बेले भारत एवं समकक्ष होगा जाऊँगी सूचना मिली। यह क्षेपणास्त्र में बेग घंटा प्रति 9200 किलोमीटर हाइपरसोनिक अर्थ होबार बेग मैक 7.5 जहाँ ध्वनिर बेग ठारू 7.5 गुणा अधिक। यार रेंज 8000 किलोमीटर रही। अधिकांश राडार को चकमा देवार क्षमता रखी सूचना मिली। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री जुलाई 2 करेंगे विदेश गस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2 5टी देश गस्त जी। प्रधानमंत्री गस्त घाना आरंभ होगा। तेबे मोदी दीर्घ 30 वर्ष पर जड़े भारतीय प्रधानमंत्री भाव घाना गस्त करेंगे। यही समय प्रधानमंत्री घानार राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को भेटे। घानार संसद को संबोधित करेंगे। यह व्यतीत प्रधानमंत्री घाना भारतीय संप्रदाय को संबोधित करेंगे। घाना व्यतीत प्रधानमंत्री त्रिनिदाद टोबागो, आर्जेंटीना, ब्राजिल एवं नाम्बिया मध्य ग्रस्त करेंगे सूचना मिली। परवर्ती खबर मृत्तिका संरक्षण विभाग जुग्म निर्देशक 57 एकर जमी एवं 2 फार्म हाउस मृत्तिका संरक्षण एवं जलशय विकास विभाग जुग्म निर्देशक दयानिधि बाघ
ବିରୋଧରେ ଆୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ରେଡ୍ କରିଛି। ଏହି ରେଡ୍ରେ ଦୟାନିଧିଙ୍କ ନାଁରେ 57 ଏକର ଜମି, 2ଟି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଏବଂ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ବେନାମୀ ଗାଡ଼ି ଠାବ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦୟାନିଧିଙ୍କ ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଠପାଟଣାରେ ଏକ 3 BHK ଫ୍ଲାଟ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 3000 ବର୍ଗଫୁଟର ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା ଏବଂ ଏକ ସପିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିଛି। ଏହାସହ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 40 ଏକରର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 6 ଏକରର ଆଉ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ 34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ଉପକଣ୍ଠରେ ଆଉ 11 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ଏକ 4 ଚକିଆ ବେନାମୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାହାଜରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଦେବଦୂତ ଭଳି ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ କଲା ସହାୟତା। ଗୁଜରାଟର କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରୁ ଓମାନ ସିନାମ ଯାଉଥିବା MT ଚେଙ୍ଗ 6 ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ହୋଇଛି। ଜାହାଜ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଜାହାଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବାଧିତ ହୋଇଛି। ଜାହାଜରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର INS ତବର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। MT ଚାଙ୍ଗ 6ର ଚାଲକ ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 14 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। INS ତରଫରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ଏବଂ ଉପକରଣରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ MT ଚାଙ୍ଗ 6କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଜାହାଜ, ଏଣୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ 13 ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜାହାଜର 5 ଚାଲକ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, BSFକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ସୀମାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ଯବାନ। ରବିବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ସେନା ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ତାରିକୁଣ୍ଡି ସେକ୍ଟରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ମହମ୍ମଦ ଆରିଫ ଅହମ୍ମଦ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। BSFର ରାଜୌରୀ ବଟାଲିୟନ ମାଞ୍ଜାକୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଅରିଫ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ 20,000 ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେର ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଟାନୋଟ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଟାନୋଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଗଜେ ସିଂ କୂଅରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ଅଜଣା ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ କୈର ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଆକାଶ ନୀଳ ସାଲୱାର କୁର୍ତ୍ତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଦୁପଟ୍ଟା ଏବଂ ଏକ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବୋମା ଧମକ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ। ଆଗ୍ରା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବୋମା ଧମକ। ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମିଳିଥିବା ମେଲ୍ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ରେ ବୋମା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଖାଲି କରନ୍ତୁ। ମେଲ୍ ID roadkill@kelly.atomic-email.io ରୁ ଏହି ଧମକ ମେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମେଲ୍ରୁ ରୋଡକିଲ୍ ଏବଂ କିଓ ନିଜରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦରର ମୁଖ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁକୀର୍ତ୍ତି ନିଗମ ଶାହଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ମଧ୍ୟ ମେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି, ଯାହାପରେ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଶାହଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ପୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ, ଖସିଲା ୟୁକ୍ରେନର F-16 ଜେଟ୍। ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଭୟାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ରୁଷ। ଗତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଘଟିଛି। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହା ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକାଶମାର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନର ଏକ F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ରୁଷ ଖସାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ଗତ ରାତିରେ 477ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 60ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଲଗାତାର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଅତି ସାଂଘାତିକ ରୂପରେ ନେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଜରୁରୀ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ମିଳିଲେ ରୁଷର ଧ୍ୱଂସଲୀଳାକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଆମେରିକାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ରାତିରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ଅତି ଭୟାନକ ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଶାକୀକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଡ୍ରୋନ୍ ଇରାନ ନିର୍ମିତ ଆତ୍ମଘାତୀ ସାହିଦ ଡ୍ରୋନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷତି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶତାଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଧାସଳଖ ଜନବସତିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବାରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ବାୟୁସେନା କହିଛି ଯେ ସେମାନେ 249ଟି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଅଟକାଇବା
ପକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ୟୁକ୍ରେନର ବେସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ କିଣା ଅବଧି ସରିଥିଲେ ବି ସମସ୍ତ ଟୋକନରୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର, କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଧାନ କିଣା ଅବଧି ସରିଥିଲେ ବି ସମସ୍ତ ଟୋକନରୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। କିଣିବାକୁ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆଖି ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଖି ସ୍କାନ୍ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାନ କିଣି ହେବ। ସରକାର 19 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରବି ଧାନ କିଣି ସାରିଲେଣି। ଗତ ବର୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କିଣା ଯାଇଥିଲା, ଅଧିକ କିଣା ଗଲାଣି। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯିବ, ଟୋକନ ଲାଭ ଯିବନି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଏ ହେବ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି? ଭାଜପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ ବହୁତ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାଜପାର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି। ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 2023 ଜାନୁଆରୀରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହାକୁ 2024 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 2019ରେ ଅମିତ ଶାହା ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥାଇ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2020 ଜାନୁଆରୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2024 ଜୁନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଦଳର କେତେଜଣ ନେତା କହିଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେପିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 4ରୁ 6 ଭିତରେ ସଂଘର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ବୈଠକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ବୈଠକ ସର ସଞ୍ଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କୁହାଯାଉଛି ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେପିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିପାରେ, ଆଉ ଦଳକୁ ନୂଆ ମୁଖିଆ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଏଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେପିର ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଦଳବଦ୍ଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ବଦଳି ହୋଇପାରେ। ଖାସ୍ କରି ନୂଆ ମହାସଚିବଙ୍କ ପଦରେ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ସହିତ କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ନେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ଜୁଲାଇ 1 ଦିନ ମତଦାନ ହେବା ସହିତ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହେବ। ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପରେ ହଠାତ୍ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେବେ ଭୋଟିଂ ହେବ, କେବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ନୂଆ ମୁଖିଆ ମିଳିବ ତାହା ଏବେ ବି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଡିବିଟି ଜରିଆରେ 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୋଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 24 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 19ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନିବନ୍ଧିତ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଓଟିପି ଆଧାରିତ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କିମ୍ବା ନିକଟତମ ସିଏସ୍ସି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାରିତ ଇ-କେୱାଇସି ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।